tini tangsalo Karbook bkhasteni Karbook IS Dhamudar Tripurani twidulma bai Karbook rungnogo beti bachao beti padhao a scheme no töyui self defense program hayakeba panda songchajakha o pandao phaimanjakha Karbook IS Dhamudar Tripura Karbook rungnokni rungphrongnai bokhorok hayakeba headmaster Subodh Deborma tei deputy IS akosongno khoboi joto rungphrongnai rokbo phaimanjak phaikya tini o self defense pandao azadi ka amrit mahotsav hayakeba hargar tirangano töyui rwchapmung mosamung baino palailaikhya এই অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং এই বিদ্যালয়ে সম্মানিত প্রধান শিক্ষক মহোদয় উপস্থিত আছেন আমাদের বিদ্যালয়ের ডেপুটি বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকবৃন্দ এবং এই ট্রেনিংগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে যারা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ওনারা এখানে উপস্থিত আছেন মিডিয়া বন্ধু এবং তোমরা যারা ছাত্রী রয়েছে সবাইকে আমার ব্যক্তিগত এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সবাইকে আমি বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমি আরো ধন্যবাদ জানাই যারা संसारनि मेन कारण बा अर्थखा जे पुइलाव तो हर तिरंगानि जे प्रोग्राम आपनोखै जे जोंरो प्राय 12 दिन लेखो स्कुल जे सेल्फ डिफेंस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम न पे जे स्कुल सेल्फ डिफेंस स्कुल जे प्रजानि और बसिन लागे नाथाय बसिन लागे काम खालामनो जों लगे प्रोग्राम फायरेका प्लस आइस मिथ्रोते और যত স্কুল থেকে পার্টিসিপেট খাইগৈ আর সাবো বংতি পারফরমেন্স খাইকা আবো যতন মুখলাই फेबा आबसुक जरा फोरोंजाकमानि बिसिंतै तिनि ओ Karbook जे रोंनक खायखबा Karbook जे रोंसोरङै तंमानि बिसिंतै तामो नुक खायखबा नों तिनि बिसिङाव तामो मा तंखा बेलाखन काहाम हयतोबा